القلب وتزيل النفاق وتزيل كل خبث في القلب. قال عليه الصلاة والسلام: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا: يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال: ذكر الله. إذن جلاء القلب إزالة كل ما يتعلق من نيران من فساد في القلب. قال: هذه المجالس تزيل هذا الصدأ الذي يدخل في القلب. قال: ببركة ذكر الله سبحانه وتعالى. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana daripada fadilahnya majlis-majlis yang di situ disebutkan nama Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW, seperti besi yang kalau didiamkan itu berkarat. Dan bagaimana cara membersihkannya? Ini ibarat hati. Nah, membersihkannya hati itu juga perlu pembersihan. Karena hati kalau tidak disebutkan nama Allah dan nama baginda Nabi Muhammad SAW, maka hati juga akan karat. Bagaimana penyuciannya? Penyuciannya dengan kita menyebut nama Allah dan nama baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan hadirnya kita di majlis ta'lim, majlis dzikir, majlis sholawat, itulah dari keagungannya tempat itu untuk penyucian hati kita, agar senantiasa hati kita ingat terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal kiram, law ya'lamu an-nas ma antum alayhi min al-khair والفضل والكرامة لزاحموكم على هذا المجلس ولما استطعتم الحضور إليه من كثرة من يأتي إليه. لو انكشفت لنا الحجب ورأينا ثقل الثواب الذي ينزل على أصحاب هذه المجالس قال لزاحمنا الناس عليها ولجالدونا. في الحديث يوم القيامة يؤتى بالعبد يوم القيامة وكل أفعاله قال أوزار ومعاصي، فتوضع أعماله في الميزان في كفة، وتوضع كلمة لا إله إلا الله في كفة، فترجح بها لا إله إلا الله فتدخل الجنة. كم مرة قلنا لا إله إلا الله في هذا المجلس؟ كل مرة تقول فيها لا إله إلا الله قال تزن أعمالك، تزن أعمالك وترجح بها حتى تدخلك الجنة عند الله سبحانه وتعالى. Sebagaimana kita tahu keagungan tempat-tempat yang disebutkan nama Allah dan Rasulnya, majlisut ta'lim, majlisut dzikir dan majlisut sholawat, dia mempunyai kedudukan di sisi Allah yang luar biasa, baik dari nilai pahala maupun nilai tingkatan derajatnya. Maka kalau orang tahu akan kadar nilai tersebut, ini akan penuh walaupun dari ujung daerah sana. Kenapa? Karena kita tidak ditampakkan apa itu pahalanya, kita tidak diperlihatkan sebagaimana pahalanya. Maka nanti di dalam hadis Nabi ada sebuah riwayat menceritakan tadi, di yaumil akhir, di hari akhir, ada orang yang amalnya itu jelek semua, tapi berkat dia membaca la ilaha illallah, amalnya satu tadi di timbangan yang satu, yang semuanya seumur hidupnya itu melakukan kejelekan, dan kalimat yang dia sebutkan tatkala hidup sekali, kalimat la ilaha illallah di timbangan yang satunya, maka dosa-dosa yang sebelah sini, sebelahnya itu terangkat jadi nol semua berkat dia mengucapkan berzikir lafaz la ilaha illallah. Terus berapa kali kita membaca zikir la ilaha illallah sekarang tadi? Subhanallah. Itu contoh daripada satu zikir la ilaha illallah
yang membuat orang tadi terangkat dosanya semua dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. ولذلك سأل سيدنا موسى عليه السلام ربه فالله سبحانه وتعالى قال له يا موسى لو وضعت السماوات السبع والأراضين السبع بمن فيهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. لذلك ونحن نقول لا إله إلا الله قال لا بد لنا أن نعرف قدر هذه الكلمة. سيدنا الغوث الأعظم سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه كان يقول إياك أن تقول لا إله إلا الله وفي قلبك ألف إله، فلا بد أن تخلع كل محبوب من غير الله ولا يكن في قلبك وفي عملك وفي ناظرك عندما تقول لا إله إلا الله أي لا محبوب إلا الله، لا معشوق إلا الله، لا معبود إلا الله، لا إله يعظم ويذكر إلا الله سبحانه وتعالى. مثلك في ذلك والذين آمنوا أشد حبا لله. كيف يكون المحبوب والمعبود هو الله سبحانه وتعالى؟ Jadi sebagaimana kita tahu Nabiullah Musa ditanya oleh Allah, wahai Musa, seandainya aku berikan kepada engkau 7 langit berlapis dan 7 bumi berlapis, terus di situ seisinya semua untuk kamu, tapi ketahuilah Nabiullah Musa, tidak ada yang lebih menandingi semuanya. Alam semesta, baik langit dari 1 sampai 7 maupun bumi, bawah dan lapisannya, bahkan seisinya, kecuali yang bisa menandingi dari itu semua kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Karena saking besarnya kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada yang bisa nandingi kalimat tersebut. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tatkala kita menyebutkan nama la ilaha illallah, tidak ada yang patut kita sembah kecuali Allah. Tidak ada yang kita maksud kecuali Allah. Jadi Allah di situ benar-benar kita hadirkan di dalam kolbun kita, di dalam hati kita, pikiran kita, jasmani, rohani, semuanya hadir. Allah tidak menyekutukan ketika membaca itu semua. Membaca lafaz la ilaha illallah, terbesit di pikiran kita sesuatu perkara yang selain Allah. Ya kiram, قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام تبين لنا معنى لا إله إلا الله. المحبوب الأول والأخير هو الله. صلوا على النبي محمد. الله ما شاء الله. kamu cinta sinetron apa? Sinetron Suara Hati Istri, Ikatan Cinta. sinetron سيدنا إبراهيم عليه السلام. الملائكة المكرمون سيدنا إبراهيم عليه السلام، الملائكة سألت ربنا جل وعلا يا الله لماذا اتخذت إبراهيم خليلا؟ طبعا سيدنا إبراهيم مقام الخلة، لكن سيدنا محمد الحبيب أعظم من مقام الخليل. لماذا اتخذت سيدنا إبراهيم خليلا؟ فالله سبحانه وتعالى أراد أن يعطي الملائكة الجواب في العمل وفي الحال، فأمر أحد الملائكة أن ينزل إلى الأرض على صورة رجل ما شاء الله جميل المظهر، جميل المنظر، جميل الصوت. قال إذا نزلت من السماء إلى الأرض ورأيت إبراهيم فقط قل الله.
وانظر ماذا سيفعل إبراهيم. هذه يا إخواننا الأولياء والمشايخ والمرشدين لو يعلموا دائما المريد. أنتم رأيتم، وهذا من أجمل ما رأيت أول مرة أراه في أندونيسيا. دائما نحن نرى الذكر الضوء ما شاء الله مضاء، لكن عندنا بحمد الله في الذكر في مجالسنا كنا هكذا، لابد نطفئ السراج، وهذا إطفاء السراج له حكمة، له حكمة نبينها إن شاء الله. تفضل، لأنه القصة سنتر ما شاء الله بصار. Jadi dikisahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tentunya Allah Subhanahu wa taala di situ melakobi atau menjuluki, sebagaimana kita tahu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dijuluki dengan Khalilullah. Terus malaikat bertanya, wahai Allah, kenapa engkau juluki Nabi Allah Ibrahim dengan Khalilullah? Maka di situ digambarkan kalau Nabi Muhammad SAW siapa? Habibul, kekasih Allah, tingkatannya sudah di subhanallah. Semua nabi tinggi, cuman ada yang diistimewakan. Ada yang diistimewakan, Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Maka dimisalkan, diperumpamakan sebagaimana saya menjuluki Nabi Allah Ibrahim dengan Khalilullah. Diperumpamakan ada orang turun, orang tadi turun dari langit, ganteng Masya Allah. Dan ketika kita mendapati seorang seperti itu, apa yang terbenak di kita, pikiran kita? Insya Allah, subhanallah, pasti dikir kepada Allah. Karena apa? Karena ketakjubannya terhadap makhluk yang Allah ciptakan tadi. Masya Allah. Itulah sebuah derajat tingkatan daripada martabat dzikir kepada Allah, yang mana Allah agungkan semuanya. Apalagi di situ disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Di majlis-majlis semacam itulah yang Allah menjadikannya ridha. Qal al-hikmah